minute per round, 3 rounds. O, mga Q boxing. Bayo mo. Komen muna, Mali. Mali, komen ka. Okay. Dalawa, Ako na mga posisyon. Ang problema lang hindi ko nadala sa club. No, badihabi. Yan. Dalawa, ha? Gamay pero patibay. Yan. Side. Yan. Yan. Balakpak na kayo dyan. Taran. Second round, guys. Start of the round 2. Ang assassin sa cellphone, muna yung nakita. Dalitin assassin o Pinapawan City. Okay. Okay, box. Yan. Atras, sumpa. Apir, atras. Jump, straight. Okay. Yan, jump straight. Apir na, apir ka. Tara ka pa, 1, 2, 3, 4. Madibi! Pantay! Ayaw ko pinsa! Okay, siya na naman. Ikaw na naman. Okay, diretso! Stop. Na, badiya! 10 seconds. Na! Ika na naman. No! 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 Wala kang kukunin. Yan, stop. Stop. And the round 2. Kuskilo. Last round, guys. Okay. Last. And